Yesu asifiwe sana. Amen. Ubu ni umwanya mwiza tugeze ko wo gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira muri uno mwanya tukaba turarikura ibaruwa Pawulo yandikiye Abatimoteyo, urwandiko rugira kabiri. Ariko imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, reka dusenge. Data uriho, nongeye gusubira guca bugufi imbere zawe. Ndagushima ku neza, ndagushima ku rukundo, ubuntu n'imbabazi utwamezaho buri kanya. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Hari benshi babyifuje ariko ntibyabagendekeye uko babyifuje. Ari naco gituma twishize mu maboko yawe kugira ngo turinde ibitero wa mugwanizi yagwanije abandi, agatuma batumva ijambo ryawe, ngo batatwegera, batamenya naho turi, batumva n'amajwi yacu, ahubwo dusaba ngo Umwuka Wera nabo abagezeho iri jambo ribahindure ukoresheje bwa bwenge bwawe. Ufasha umuntu kumva n'ibyo adashaka kumva, ugafasha umuntu no kumenya n'ibyo adashaka kumenya. Mu izina ryawe ryera Data wacu, ndasenze amavuta avuye mu ijuru ngaseseke ko amavuta avuye mu ijuru aseseke ku bagiye kumva iri jambo bose. Uryumva wese rigira aho rimuvanye naho rimugejeje mu izina ryawe ryera. Byose biheshe icubahiro izina ryawe, kandi umaze kurisasira kuri ikibanza cy'umumaro mu buzima bw'umuntu wese, yaba jewe ngiye kurivuga, baba bagiye kuryumviriza. Mana, uburyo uzakoresha umuntu wese mu kugira ngo aribyaze umusaruro mu kurisangiza abandi, bizaheshe amashimwe n'ibyubahiro izina ryawe. Natwe umuntu wese mu buryo ugiye kudukoreshamo, uzabimuhere iherezo ryiza gusumba itangiriro. Reka dutangurane n'imbaraga z'Umwuka Wera, dukomezanye nazo, tuze gusozeranya nazo, kandi Umwuka Wera kubw'imbaraga zivuye iwawe umucishamo ziba nazo zadutuma gushitsa ibyo byose uko gahunda zawe waziteguye mu ijuru kuri umwe wese muri twebwe no kubw'uno munsi, kuba ari nako bikomeza biba no muri ibi bikorwa byose. Ni mu izina ryawe ryera byose tubisabye mu Data, na cyane cyane kuri byose tubigusabye tubicishije mu izina ry'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kandi ari we mucunguzi wacu. Amen. Amen. Basi abatingiye Bila kukawia, umwanya dufise si munini cyane, hatuna muda mrefu sana, ariko reka tuwukoreshe ukuri kugira ngo dusangire ibyagezwe bya Data nk'uko abidusaba. basi acha tutumikishe ili tuweze kuchangia neno la Mungu jinsi inavyohitajika. Ijambo ry'umutwe w'inyigisho tugiye gusangira riravuga ngo menya ibanga riri mu kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Kichwa ya lile neno ambalo tunataka kujifunza siku ya leo inasema jua namna ya kutembea katika siri ya kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Urifuza kumenya ibanga riri mu kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Ukihitaji kujua siri ya kutembelea katika siri ya kweli ya neno la Mungu, ndakwinginze rero unkurikire ijambo ku ijambo mu mwanya tugiye kumarana muri iri jambo ry'Imana. na kusihi unifuatilie neno kwa neno kwa hili neno ambalo tunataka kuchangia neno la Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana hamwe dukura n'ibaruwa cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rugira kabiri igice cyago cya gatatu. Turasoma umurongo w'14 tugeze ku murongo w'16. Na neno lile tunatalipata katika barua ya
mtumishi Paulo ambaye aliandikia Timotheo kwa sura yake ya pili. Ni barua ya pili ya Paulo sura ya 3 umurongo ni igice ni 3 umurongo ni 14 kugeza ku 17. Sura yake ni ya 3, shairi yake ni 14 kufika hadi 17. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Umurongo wa 14 uravuga ngo ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi abakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Umurongo w'16, ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. 17, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Amen. Amen. Tutasoma kwa lugha ya Swahili katika hicho kitabu tu, sura yake Timotheo wa pili sura 3 na shairi lake la 14. Anasema hivi: lakini wewe ukae katika maneno uliyofundishwa na kusadikishwa, ukijua na nani aliyekufundisha, na ya kuwa tangu utoto kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kwa 16 anasema hivi: kila andiko limepewa kwa mawazo, kwa uongozi wa Mungu, na linafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu juu ya makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa mafundisho katika haki. 17, ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, ametengenezwa kabisa kwa kila tendo jema. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umurongo watwijije muri iri jambo uravuga ngo ariko weho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi abakwigishije. Amen. Amen. Bavukanyi, neno ambalo linatuingiza zaidi katika mambo haya ni lile ambalo linalosema wewe ukae ukiamini kwa mafundisho, ukijua yule ambaye aliyekufundisha na yale ambayo aliyekuaminisha. bavukanyi, nagire mbabwire neza yuko kuko iri jambo ribitwigisha. Paulo ariko aramubarira Timoteyo ahari ijambo ryo kwizera gusumba yandi. Wandugu, lile ambalo nimependa tuelewe katika maneno haya ni ile ambayo Paulo alipenda kutujulisha ya kwamba ujue ya kwamba wewe unaamini zaidi katika wengine. Ngo ugume mu byo wize, ili udumu katika yale ambayo umefundishwa. Ngo kandi ukabyizezwa, tena ukaaminishwa. Ngo kuko uzi abakwigishije, kwa maana unajua wale ambao wamekufunza. Nta muntu numwe muri ino si Imana yaremye yigera amenya ikintu atacigishijwe.
Hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kujua jambo lolote bila kufundishwa hapa ulimwenguni. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Paulo aramubaza Timoteyo. Paulo akamwambia Timoteyo, ati biga wigishijwe kandi ukabyizeza. Yale uliyofundishwa tena ukaaminishwa. Paulo yibukije Timoteyo amagambo kuko n'umwe mu bamwigishije. Paulo alikuwa akimkumbusha Timoteyo kwa maana ni yale ambayo alifundishwa. Abandi bantu, uwundi muntu mu bantu bakamaro bigishije Paulo, bigishije Timoteyo ni mama wiwe. Na mtu mwingine ambaye alifahamu faida ya yale ambayo alifundishwa Timoteyo ni mamaye. Na inakuru yaramwigishije. Na jaja wake alimfundisha. Paulo alikuwa aramwibutsa Timoteyo. Paulo sasa alikuwa akimkumbusha Timoteyo. Ni byiza yuko jewe na wewe twama turiko tuributsa abana bacu inyigisho tubigisha. Ni vizuri mimi na wewe kuwa tukikumbusha watoto wetu mafundisho yale ambayo tuliwafundisha, kuwakumbusha. Nitwaba by'ukuri dufata umwanya wo kwigisha abana bacu. Kwa kweli inabidi tuwe tukichukua muda wa kuwafundisha watoto wetu. Kuko igihe abana bacu tabigishije, kwani wakati tunapowafundisha watoto wetu kandi ari no mu nshingano zacu zihariye, tena ikiwa katika ule msingi wetu ambao ni mkamilifu, na cyane ko umubyeyi ari wamenya ibintu bibereye umwana wiwe, na zaidi kwa maana mzazi ndiye anajua stahili ya mwanawe. Kuko na Paulo ndibuka muri ibaruwa ya kabiri mu gice cya kabiri umurongo wanje ugira kabiri, nikikumbuka na kwa Paulo kwa hiyo sura yake ya pili kwa shairi lake la pili, Paulo yongeye gusubira kwibutsa Timoteyo. Paulo aliendelea tena kumkumbusha Timoteyo, ati mwana wanje nkunda cyane, mwanangu mpendwa, ati ibyo wanyumvanye ntuze wigere ugira ubwoba bwo kugenda hanze ngo bisangize abandi. Anasema yale ambayo umeyaiga kwangu usije ukawa na hofu kwenda kuyafundisha wengine. Ati kuko ibyo wanyumvanye atari ibyanje gusa, ariko ahubwo nanje aribyo nahawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Kwani yale ambayo nayo yasikia yakitoka kwangu siyo yangu mimi, bali ni yale niliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Ati nawe rero uragenda ureba abandi babizigirwa nkuko nakwizigiye, nawe uzobihereza abandi. Hivi na wewe inakubidi kwenda kuwaona wale ambao wanaamini kama vile nami uliniamini, nawe ukaenda kuwafundisha wengine. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amen. Haba kwigisha, kuna kwa kufundisha, hakaba no kwibutsa, kuna kwa na kukumbusha. Iri jambo ryo kwibutsa Paulo yibukije Timoteyo, hii neno ambayo Paulo alimkumbusha Timoteyo, ndibuka na Yesu agiye gusubira mu ijuru yararisigiye abigishwa biwe hasi. Nakumbuka muda Yesu alikuwa akichukuliwa kwenda mbinguni, aliacha neno hili kwa wanafunzi wake hapa ulimwenguni. Mu gitabo cy'Abaroma, katika kitabu cha Warumi, arababwira ati, akawaambia eti simbasize mwenyene, siwaache ninyi pekee, hazaza uwundi azaza kubafasha. Ubwa mbere gutahura ibyo mutashoboye gutahura neza. Anasema kutakuja mwingine ambaye atawakumbusha, utazoza bamenyeshe n'ibyo mutigeze mumenya, atawajulisha yale msingeliweza kuyajua, atiyongera bibutse n'ibyo mwibagiye, atawakumbusha na yale mlioyasahau. Atuwo nawe si uwundi n'umwitsa ariwe twita mpwemu wera, naye si mwingine ni ule uwezo wa Roho Mtakatifu. Ijambo ryo kwibuka muri iki gisoma tumaze gusoma Paulo yibutsa Timoteyo, neno la kukumbuka katika hilo somo ambalo Paulo alikuwa akimkumbusha Timoteyo, niryo jambo shaka yuko ushira ku mutima gusumba ibindi. Ndilo neno ambalo nahitaji uweke moyoni mwako kuliko mengine. Kwibuka, kumbuka. Iyo wibutsa umubyeyi, wakati unapomkumbuka mzazi,
wibuka ibyo yakwigishije byose, unakumbuka vyote alivyokuwa akikufunza. iyo wibutse umwarimu, Wakati unamkumbuka mwalimu, wibuka ibyo yakwigishije byose, unakumbuka yote aliyokufundisha. biteye agahinda kenshi kugira ubumenyi ukibagira aho wabukuye. Inaleta huzuni ama inahuzunisha kujifanya muyuwai, unasahau mahali ulipotoa. Paulo yaramubwiye Timoteyo, Paulo akamwambia Timotheo, aturibuka ibyo nakwigishije byose. je, unakumbuka yale niliyokufundisha yote? Urabyibuka kandi ubishyire mu bikorwa. Uyakumbuke tena uyaweke kwa matendo. Ati ntuzabyibuke kubera yuko jewe Paulo nabikubariye, Usiyakumbuke kwani mimi Paulo nilikufundisha, ahubwo gusa kubera ko nakubereye umwarimu, nanjye nakwigishije ibyo nakuye ku mwami wacu Yesu Kristo. bali kwani nimekuwa mwalimu kwako, nami nimetoa kwa yule Yesu Kristo ambaye amenifunza. Umubyeyi niwe muntu wa mbere umwana amenya ngaha mu buzima bwo muri ino si. Mzazi ndio mtu wa kwanza ambaye mtoto anamjua katika uzima wa hapa ulimwenguni. Umubyeyi ni nawe mwarimu wa mbere asubirira Paulo mu kumenyesha umwana yabyaye Yesu Kristo ngo ninde, umumaro amaze mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese ngaha muri ino si ngo ninde, ngo nubu. Na mzazi ndiye mtu wa kwanza kama vile Paulo kuwa kwa mtoto wake kama vile mwalimu kwa ajili ya maisha ama hali ambao wameishi nayo hapa ulimwenguni ni ya namna gani. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Bwana asifiwe sana. Ababyeyi dufite inshingano zo kuba hafi y'abana bacu kugira ngo tubamenyeshe inkuru nziza y'agakiza, niho bazoheza imbere bakazafata icyemezo cyo kukakira bakamenya bakabwiye. Ni wajibu wetu sisi wazazi kuwafundisha watoto wetu mahali pa njia nzuri ya wokovu, ili wajue ya kwamba katika hii yaweza kufanikisha maisha yao. Menya ibanga liri mu kugendera mu kuri kw'Imana. Jua siri ni kwamba kutembea katika kweli ya neno la Mungu. Ugendeye mu kuri kw'Imana, ukatembelea katika kweli ya Mungu, nta kintu gishaka kuguhungabanya, hakuna kitu ambacho kinaweza kukutisha. Ugendeye mu kuri kw'Imana, ukatembea katika kweli ya Mungu, nta kintu gishaka kugutera ubwoba, hakuna kitu ambacho kinaweza kukuletea uoga. Paulo alibutsa Timoteyo ku murongo w'15. Paulo anamkumbusha Timotheo kwa shairi lake la 15 ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Je, unajua ya kwamba tangu utoto wako kutembea katika neno la Mungu yaweza kuleta uokovu na kukufikiza katika njia nzuri katika Yesu Kristo? Umurongo ugira 15 urimo ibintu bibiri bindaba kandi nawe bikuraba. Kwa hii shairi lake la 15 kuna mambo mawili ya thamani sana. Kwama turiko tuributsa abana agaciro k'ibyagezwe ngo nakahe, ni kubera iki tubibigisha inyungu bibafitiye niyi. Kuwa tukikumbusha watoto wetu faida ya ile ambayo tunatosha katika neno la Mungu na faida yake kama ni ya ipi. Ngo nibyo bitanga ubwenge bwo gufasha umuntu kwakira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo. Maana ndiyo inayoleta mtu kuwa na akili ya kupokea Yesu Kristo katika wokovu. Agakiza kava mu kumviriza. Wokovu unaletwa katika kusikiliza. Kumviriza ijambo ry'Imana, kusikiliza neno la Mungu. Hapana bya biganiro byacu byo hanze tuba turiko turaganira bigana agakiza bitanga. Sio kwa maneno yale ambayo tunazungumza huko nje, hiyo hayana wokovu ndani yake. Ahubwo muri biga byinshi bigakura mu muntu. Lakini kwa mengine unakutana hiyo inaondoa mtu katika wokovu. Timoteyo aramubwira ngo uze bamuzirikana bya bindi byose wakomeje kwigishwa ukiri umwana muto, wabwirwa na mama wawe, ibyo nanje nakwigishije
n'ibyo abandi bari mu bijambo ry'Imana bagiye bakubwira, kuko ari byo bizogushitsa mu gakiza kava ku mwami wacu Yesu Kristo. Paulo akamwambia, uwe ukizingatia yale ambayo uliyofundishwa na mama yako tangu utoto na yale ambayo nimekufundisha, kwa maana hiyo ndio itakuongoza katika njia nzuri ya wokovu katika Bwana. Tugomba kwama turiko tuributsa abana bacu, inatubidi tuwe tukikumbusha watoto wetu ikizobaha agakiza gashitse kava ku mwami Yesu Kristo ngo ni ikihe, lile ambalo litawapatia wokovu kamili kama ni lipi. Nukwama turiko turabayagisha ibyagezwe byo ngaha muri iyi Biblia, ni kuwa tukiwazungumzia katika maandiko matakatifu yatokayo katika Biblia. Ili jambo ndaligaritseho cyane, hili neno nimelizingatia sana, kuko akenshi iyo turiko turahana abana bacu, kwa maana muda mwingi wakati tunapokuwa tukiwashauri watoto wetu, tubahanisha amagambo yacu, amagambo y'uburakari, tunawashauri katika maneno yetu, maneno ya hasira, ariko nitwigera tubabwira ngo icyo kintu wakoze ijambo ry'Imana lirakikubuza. Hatupati muda kuambia kwamba kile kitu ambacho umekitenda neno la Mungu linakukataza. Je, nakuze ababyeyi banje banyigisha, mimi nilikomba wazazi wangu wakinifundisha, nkura no mwishure abarimu bikatikisimu canke bijambo ry'Imana banyigisha, na nilikuwa katika shule ama katika mafundisho walimu wakinifundisha ko kubesha bizonjana mu muriro, kwamba uongo ama kunena uongo itanichukua ndani ya moto, ko gusuzugura bizanjana mu muriro, kudharau itanichukua ndani ya moto, ko kugambararira ababyeyi cyangwa kugambararira abakuze bantumye ko bizonjana mu muriro, kama vile kudharau wazazi ama wakuu kuliko mimi yanaweza kunipeleka katika moto. Ikintu cyose nkoze kitashimisha Yesu Kristo achangana nkabo mwanzi wiwe, kwani kila kitu chochote ambacho hakimpendezi Mungu kinaweza kunitenga mbele ya uso wake. Na papa mukungu bita, na mzazi wangu papa kwa kunipiga yambwira ngivyo ngo wakoze murazi yuko ngo bituma ngo Yesu akwanga. Alikuwa akiniambia, unajua yale ambayo unayoyatenda yanaweza kuacha Yesu anakukataa. Wakati Yesu ni akwanga nguzoja mu muriro ntazi uzojamo. Tena Yesu akikukataa utakwenda katika moto. Nguzoshuri kurabona, utaungua ukitazama. Ambia ati ngomba kugukubita kugira ivyo bintu nzobisubire. Na kwa hivi inabidi nikupige ili usirejee haya mambo. Yambia leo ko kungubita arukungingira kugira ngo sinzonje mu muriro, ngo mpebe ivyambuza kugira ntazogenda mu muriro. Akaniambia huku kukupiga ni kukuzuia ili siku moja usije ingia motoni. Ni byiza rero iri kurahana umwana, ni vizuri wakati unapokuwa kumshauri mtoto nk'umubyeyi, kama mzazi uramuhamagara, unamuita, ukamubwira amakosa yakoze ngo nayahe, unamuelewesha makosa aliyoyafanya, umareko yamubwira ukamubwira ko ivyo yakoze bigahesha icubahiro Imana, baadaye unamwambia yale anayoyatenda hayalete utukufu kwa Mungu, kandi ko kubera umukunda udashaka yuko azoja mu muriro, ko umuntu yaswe na Yesu aba yaswe n'Imana kandi azoca aja mu muriro azosha. Na kwa kumuonesha jinsi uko na upendo kwake, ili kumwelewesha jinsi yule ambaye anayetenda yale ambayo Yesu hapendi ataenda katika moto na kuungua. Ico gihe umwana azokura aziruka atari urwango umufiseko. Kwa hivi mtoto atakomaa akijua kwamba hakuna ubaya unaokuwa naye, ariko aziko uriko uramukuriza mu nzira y'ukuri izomugeza mu gashitsa gakize kava ku mwami Yesu Kristo. Atajua ya kwamba hakika uko na muongoza katika njia ya kweli ambayo itamufikiza katika ufalme wa Yesu Kristo. Timotheo yarakuze, ariko Paulo yakomeje kumwibutsa inyigisho, yakomeje kugenda mwibutsa akiri muto, nubwo yakuze ntiyamuretse, yakomeje kubimwumvisha. Timotheo alikomaa, lakini Paulo aliendelea kumkumbusha hata jinsi alivyokuwa mtu mzima
ili aendelee kukumbuka yale na akaendelea kumfundisha vile vile akishakuwa mtu mzima. Ari nazo mpamvu iyo abantu bamaze kuba bazima, bamaze gukura, bavuye mu burezi bw'abarimu bw'abarimu bo mu mashure no mu maboko y'ababyeyi bamaze gukura. Na ndio maana watu wanapokuwa wazima, wakati wametoka katika mikono ya walimu ama wazazi baada ya kukomaa, baba batakija muri za Sunday school za nyigisho duha abana ku cyumweru. Muda huu hawakwendi tena kwa mafundisho ya Jumapili ile ambayo tunawafundisha watoto kila Jumapili. Baza mwitorero bakicarana n'abantu bazima bakuze. Wanakuja kanisani na kuketi pamoja na watu wazima. Niho Imana yashizeho abungere b'amatorero. Ndiyo maana Mungu ameweka wachungaji wa makanisa, kugira ngo inyuma y'abarimu mu mashure n'inyuma y'ababyeyi abana babo bamaze gukura, kusema nyuma ya wazazi na nyuma ya walimu wa shule, watoto baada ya kukomaa, abungere cyangwa abashumba baheze babaramire babakomereze mu gakiza. Wachungaji ama mapasta waendelee kuwalelea katika wokovu, kandi nabo ntibabahe ibyo biyumvira, ariko babahe ibivuye muri iri jambo ry'Imana mu byanditswe. Tena wasiwafundishe kufuatana na akili zao, bali wawafundishe katika kutafakari haya maandiko matakatifu. Ari naho umurongo w'16 ubana anitwigisha, na ndiyo maana katika shairi lake la 16 inasema ngo kuko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana, maana maandiko matakatifu yote yamepuliziwa na Mungu, ngo kandi bigira ikimazi cyangwa igitambo cyo kwigisha umuntu, tena yana thamani ya kumfundisha mtu, ngo no kumuhana na kumuonya, ngo no kumuganisha ku nzira yo gukiranuka, na kumuelekeza katika njia ya utakatifu, ngo no kumutoza indero nziza mu kugororoka, na kumfunza tabia nzuri ya utakatifu. Ibi bikatwigisha iki? Hii inatufundisha ko mu gatondo no mu zuba no mu ijoro ibyagezwe by'Uhoraho biva muri iki gitabo cyera tugomba kwama turiko turabisoma tukabisubiramwo, kwamba asubuhi, mchana, hata kwa saa za usiku inabidi kutafakari haya maneno na kuyarejelea. Tugomba kwama turiko turabyumvira mu biganiro byacu, turiko turaganira, tukaganira dukoresheje ijambo ry'Imana kuko ari bwo bwenge, ili na hata mahali tunapokuwa tukiketi kwa kuzungumuza, tunazungumuza tukitafakari kwa maneno ya Mungu, kwa maana ndiyo akili. Ibiyo bigumye muri twebwe bituma tuba abantu b'umumaro bakiranukira Imana. Haya yakadumu ndani yetu, inaacha tunakuwa watu wa maana ambao wanaishi maisha ya utakaso mbele za Mungu. Ibyagezwe dukora muri iki gitabo tubigumije muri twebwe n'ibituvemo, bituma tugamburuka, Imana ikadukoresha ibyo yifuza kudukoresha byose. Maandiko matakatifu tunayotoa katika kitabu hiki inaacha tunakuwa watu wenye kunyoroka na kuendea katika yaliyo mapenzi ama yale ambayo Mungu anataka kwetu. Ibi ngo ni byahumetswe n'Umwuka Wera. Haya ni yale yaliyopuliziwa na Roho Mtakatifu. Kandi ijambo ry'Imana murazi ko ritubwira mu Baroma ngo abarongorwa n'Umwuka Wera ngo nibo bana b'Imana. Tena katika Warumi mnajua ya kwamba inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Unashaka kuba umwana w'Imana ashitse? Je, unataka kuwa mwana wa Mungu mkamilifu? Gendera mukuri kw'ijambo ry'Imana. Tembelea katika neno la Mungu. Ndagiye kukubwira ibanga ryo kugendera muri ibi ryo. Nilitangulia kukuambia siri ya kutembelea katika kweli ya neno la Mungu. Ukomeze uhurikire tujane. Uendelee kunifuatilia, tuendelee pamoja. Urashaka koko kwitwa umwana w'Imana ashitse?
Je, unataka uwe kwa maisha utakaso hadi kwenye Mungu anafikishia? Tekereza kuri aya magambo cyane. Tafakari kwa haya maneno zaidi. Amen. Amen. Umurongo w'17 shairi lake la 17 Biblia inatubwira ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibinukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, ametengenezwa kabisa kwa kila tendo jema. Ibyagezwe by'Uhoraho, maandiko ya Mungu, ngo niyo yonyene gusa atuma tuba abantu bashitse. Ni hayo peke yake ambayo yanatuweka kuwa wakamilifu, abantu buzuye, watu ambao wamejaa, bafise ibibakwiye, wanayo yale ambayo yanastahili kwao, byose bifuza, yale ambayo wanahitaji, ngo bakore igikorwa cyiza cyose, wanatenda matendo mema yote. Bene data, bizotugora kugira ngo tugirire neza abandi igihe tugendera mu mibiri yacu gusa, turongowe n'ibyo twiyumvira byo mu bwenge bwacu bwonyine gusa. Haitawezekana ili tuweze kuwafurahisha watu kwa tukitembelea katika fikra zetu na yale ambayo tunayoyapenda peke yake. Kuko ico gihe nitwarebesha amaso yacu y'umubiri gusa, hapo tukitazama kwa macho ya mwili pekee, tuzabona ibibi byonyine gusa. Tutatazama maovu peke yake. Tuzabona intege nke mu bantu. Tutatazama udhaifu kwa watu. Tuzabona ubugome mu bantu. Tutatazama unyonge, ama hapo nakosa niseme nini? Tutatazama ubaya kwa watu. Tuzabona ibitsitaza mu bantu gusa. Tutaona vikwazo pekee kwa watu. Tuzabona ibibi byonyine gusa. Tutatazama maovu peke yake. Kubera iki? Kwani kuko ibyagezwe byokadufashije gutahura no kuba abantu bashitse twabisize hasi. Kwa maana maandiko matakatifu yale ambayo yangelituongoza ili tupate kuelewa vizuri tumeyaweka pembeni. Tunaheza tugendera mu kameremere z'imibiri yacu gusa. Tutaendelea pale kwa asili zetu za miili yetu pekee. Ndibuka ijambo ry'Imana Paulo none yabwiye Abagalatia mu gice cya 6. Ninakumbuka neno la Mungu Paulo aliyoambia Wagalatia kwa sura yake ya 6. Yababwiye ngo biba mu mwuka ngazasarura ubugingo buhoraho. Alisema apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Ngari kubiba mu mubiri ngazasarura ukubora muri uwo mubiri. Na apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Ibi byose rero iki gitabo n'umwuka wera yirereyemo. Haya yote yanapatikana katika kitabu hiki ambacho kinaongozwa na Roho Mtakatifu. Ibyo dusomamo byose, yale tunayoyasoma ndani, uko bija muri twebwe, jinsi yanaingia ndani mwetu, ni nako tuba turiko turonka imbaraga z'umwuka wera. Na hapo ndipo tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Ni naho turushirizaho kwitwa abana b'Imana. Na hapo inatuleta zaidi kuitwa wana wa Mungu. Pastere yari kwakira abashitsi, hari indirimbo akunze, yari karakira amateraniro, hari indirimbo akunze kwakiriza amateraniro. Pasta wakati anapopokea wa Kristo kanisani, kuna nyimbo ambayo anapenda kutumia. Imivuga ngo abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Gusoma ibyanditswe byahumetswe n'umwuka wera w'Imana niko kwambara ubwiza bw'Imana. Kutafakari kwa kusoma maandiko matakatifu ya Mungu ndio kuvaa uzuri ama utakatifu wa Mungu. Nako kuitwa abana b'Imana bashitse, na kuitwa wana wa Mungu wakamilifu. Umenye ibanga ryo kugendera mu kuri kw'Imana. Jua siri ya kutembelea katika neno la Mungu. Reka tuje mwumve
ingene Dawidi yongeye gusubira kubitubwira kubijanye n'iri banga ryo kugendera mu kuri kw'Imana. Tusikilize mahali Daudi naye vile anatuambia siri ya kutembelea katika neno la Mungu. Zaburi 119 umurongo w'11, katika Zaburi ya 19 shairi lake la 11, Biblia inatubwira muri aya magambo. Biblia inatuambia katika haya maneno, Paulo aimini Dawidi aratura. Daudi akatamka muri Zaburi 119, katika hii Zaburi yake ya 119 arimo gusenga yibutsa Imana ayibwira aya magambo. Wakati alipokuwa akiomba akamkumbusha Mungu na kumwambia haya maneno, ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje, nimeliweka neno lako moyoni mwangu, ngo noye kugucumurako, nisije nikakutenda dhambi. Kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kutembelea katika kweli ya neno la Mungu, bifise ibanga rikomeye. Kuna siri ya ajabu. Iyo warisoma ukarigumiza muri wewe, ukasoma na kuyaacha kudumu ndani yako, ngo lituma utarogota ku Mana, inaacha usimwasi Mungu. Ngo lituma udacumura ku Mana, inaacha usimkosee Mungu. Mbibutse ikintu kimwe, niwakumbushe neno moja. Ijambo ry'Imana riri muri Luka linatubwira ngo, neno la Mungu ambalo linapatikana katika kitabu cha Luka linatuambia hivi, ngo icyo ukora y'umuntu wese muri baryo batacishoboreye, lile ambalo ngo icyo ukora y'umuntu wese muri baryo batacishoboreye, ile ambayo unatenda wengine wasiloliweza, ngo ntubugikoreye rya muntu ubugikoreye jewe se wani wo mwijuru. Unaitendea yule unaitendea mimi Baba yenu aliye mbinguni. Tumvikane ko niyo usuzuguye ugatuka ukagirira nabi ubugomo bwari bwo bwose ikirema mugenzi wawe, yale ambayo unayodharau ama kumtusi ama kumshutumu mwenzako, ubikoreye Imana, unakuwa umemtendea Mungu. Umuntu nakugirira nabi, mtu akikutenda mabaya, nagutuka, akikutusi, nagusuzugura, akikudharau, nakugirira ibindi bintu byose bidahesha icyubahiro izina ry'Imana, akikutendea kila lolote lisiloleta utukufu kwa Mungu, uramenya ko uwo atajambo ry'Imana rimurimwo. Jua ya kwamba mtu huyu hakuna neno la Mungu ndani yake. Uzamenye uwo muntu ntazi Imana. Jua ya kwamba mtu huyu hajamjua Mungu, ntazi ibyagezwe byayo, hajui maandiko matakatifu ya Mungu. Dawidi aratwibira ibanga ngaha. Daudi anatufungulia siri mahali hapa, ngo kugira neza gushitse ku Mana, kuwa mkamilifu mbele za Mungu, ngo nukugira ijambo ry'Imana muri wewe, ni kuweka neno la Mungu ndani mwako, kuko rirandi ndiyo riri muri jewe, kwani hilo ndilo neno ambalo linahitaji liwe ndani yangu. Iyo ngiye gukora ikintu icyo cyose, wakati nataka kutenda lolote, iyo ngiye kuvuga icyo cyose, nikitaka kutamka lolote, ndaheza nkabanza kugitekerezaho, nitaanza kulifikiria, ngo iki kintu gihesha icyubahiro Imana. Je, hili jambo linaleta utukufu kwa Mungu? Kijanye na rya jambo ry'Imana riri muri jewe? Je, inaambatana na neno la Mungu lililo ndani yangu? Ibyo ni navyo bincisha bugufi, navyo bigomba kugucisha bugufi, na hilo linaacha ninapata kunyenyekea na kutulia. Nihuheza ukisuzuma ukamenya aho wagiye kubiri, aho waguye naho wahagaze neza, ugaheza ukamenya ingene wishira amaboko y'Imana, uzingo aho byangoreye naho, na inakuongoza kujua ya kwamba hapa nimepita kinyume na hapa nimeenda tofauti, na ninabidi nirejee mahali hapa. Amen. Amen. Muri Zaburi 119, katika hiyo Zaburi ya 119, umurongo wa 165 na shairi lake la 165, yakomeje isengesho Dawidi ariko arabwira Imana. Alifanya ombi Daudi akimwambia Mungu, anatwigisha ibanga ryo kuguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana,
na kutufundisha siri ya kudumu katika kweli ya neno la Mungu. Arabivuga muri aya magambo, akatamka katika haya maneno, abakunda ibyagezwe byawe wanaoyapenda maneno yako bagira amahoro menshi, wana amani nyingi. Nta kibatsitaza bafise, hakuna kikwazo ndani yao. Amen. Amen. Iyi jambo ry'Imana maze kuri ikibanza mu buzima bwawe, neno la Mungu likiwa ndani yako likufasha kugira amahoro mu mutima wawe, inakusaidia kuwa na amani katika moyo wako. Amahoro menshi, amani nyingi. Umuntu atanga icyo afise bene data, mtu anatoa kile anachokuwa nacho. Nafise amahoro zishobora kuyaguha. Kama sina salama ndani yangu siwezi kukupa. Amen. Amen. Ngibyagezwe rero nibyo byahumetswe n'Uwiteka byo muri igitabo gitagatifu ngo biha amahoro menshi cyane umuntu. Yale maandiko matakatifu ambayo yamepuliziwa na Roho Mtakatifu yanaleta salama moyoni. Iyo dufise byinshi rero, wakati tunakuwa na mengi, tugira ibidufasha, tuna yale yanayotusaidia, tukaheza tukagira n'ibyo dufashisha abantu. Tunaweza kuzungumza ya kuwasaidia wengine vile. Ntidushobora guha amahoro abandi natwe ubwacu tutayafise. Hatuwezi kupana salama kwa wengine kabla sisi wenyewe hatuna salama. Tuba tubaye indyarya, niko Bibiliya ivuga muri Luka 6:42. Hapo tunakuwa wanafiki. Ndiyo Luka anasema katika shairi yake ya 5 na ya 6 na mstari wake wa 12 yuko ngo guha abandi cyangwa kubakorera abandi byo tutishoboreye kwikorera natwe, ngo tuba tubaye indyarya. Tukiwatendea, tukiwaambia watu yale ambayo hatuyawezi, hapo tunakuwa wanafiki. Kugira ibyagezwe muri wewe ukabiha agaciro mu buzima bwawe, ukabisoma ukabyigumizamo, bitanga amahoro, birinda ubugingo bwawe kandi bikarinda n'ubw'abandi. Kusema uwe na salama na uwaambie wengine kwa ajili ya maneno yale ambayo yanaleta salama, inasaidia wengine kwa kuwaletea salama na wewe mwenyewe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Mungu asifiwe sana. Umenye ibanga ryo kuguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Jua siri ya kudumu katika kweli ya neno la Mungu. Biratanga amahoro menshi, inaleta amani nyingi, kandi iyo agize ari menshi nawe uyaha abandi, na ukayapata kwa wingi na wewe unayagawa kwa wengine. Burya umuntu akubuza amahoro, urashatse uzana mubabarire kumwe Yesu yababarira abamwisha ageze imbere ya Se, ngo nabababarire ngo kubera batazi ibyo barimo barakora. Yule ambaye anatoa salama ni kama vile Yesu wakati ya wale ambao walikuwa walimtesa alisema na kutamka kwamba uwasamehe kwa maana hawajui walitendalo. Nawe uzazobarira abakubabaza, abakubuza amahoro, ahubwo basengere bayagire, kuko bayakubuza kubera ko nawe ntayo bafise, ntibayaguha nabo batayafise. Nawe uwe mtu wa kuweza kuwasamehe wale ambao wanakutenda mabaya, kwa maana hawawezi kukupatia salama, kwa maana na wao wenyewe hawana hiyo salama. Kubera ko umuntu atanga icyo afise, kwa maana mtu anagawa kile alichonacho. Lero urakariye umuntu canke ukamucira urubanza kubera ko yaguhaye ibyo afise, urubanza rumuva ko rugasharuza kuri wewe. Ukimkasirikia mtu ama kumwona vibaya kwani amekupatia kile ambacho anachokuwa nacho, unakuwa umefanya makosa. Musengere ile ndiye alikuwa nayo. Musengere wewe wagiriwe amahirwe ukagira amahoro menshi muri wewe kubera ibyagezwe wamenye, ahubwo musengere kugira ngo nawe anyure muri iyo nzira wanyuzemo kandi Umwuka w'Imana azobimushoboza. Ni kumwombea ili awe kama wewe, ili Mungu naye amwezeshe jinsi alivyo kukuwezesha wewe.
nayo nucujaho ukamucira imanza canke ukajaho gutukane nawe, ahubwo wowe uzobaye mubi kumusumbya, kandi uzoba usuzuguje umwuka wera yari yagushoboje kumenya ibyo washoboye kumenya mu byagezwe by'Uhoraho. Lakini ukataka kushindana naye na kuanza kuzungumza mabaya kwa ajili yake, hapo unakuwa unazaraulisha Roho Mtakatifu ambaye anapatikana ndani yako. Umenye isiri canke ibanga ryo kuguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana mwene data. Jua siri ya kudumu katika kweli ya neno la Mungu ndugu. Subiye muri iyi Zaburi Dawidi yasenze, nikirejelea hiyo Zaburi ya maombi ya Daudi, aratwigisha iyindi nzira yo kuguma muri uku kuri no kuguma mu nyungu zako. Anatufundisha njia ya kubaki katika hii kweli na faida yake. Muri ibi bihe bya nyuma tugezemwo, katika siku za mwisho tunazoishi, ni byiza yuko dukomeza kwibukanya aya magambo. Ni lazima na ni vyema kuwa tukikumbushana haya maneno. Urwinjizo rw'Izaburi, hiyo mlango wa Zaburi, igice cyayo cha mbere na sura yake ya kwanza, uhereye ku murongo wa mbere, ukianzia hapo hapo kwa mstari wake wa kwanza, uhasanga irindi banga rikomeye ryo kuguma mu byagezwe by'Uhoraho. Unakutana hapo ingine siri ya ajabu ya kudumu katika maneno ya Mungu. Reka ndahagusomere wumve ingene hakubarira. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere ugeza ku wa gatatu, iravuga muri aya magambo ngo, umurongo wa mbere ngo, hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, ngo adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, ngo aticarana n'abakobanyi cyangwa abacokoranyi, ngo ariko ibimuhimbara ngo biri mu byagezwe by'Uhoraho, ngo kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima ku manywa no mu ijoro, cyangwa ku murango no mu ijoro. Amen. Amen. Ngo azaba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ngo cyama igihe cyaco, ngo ibibabi byaco ntibyuma, kandi ngo icyo azakora cyose ngo kizamuberako. Amen. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la waovu, wala hasimami katika njia ya wenye dhambi, wala haketi barazani mwa wenye kudharau, lakini sheria yake ni katika neno la Bwana, na katika hiyo anatafakari usiku na mchana. Amen. Amen. Bene data, ndabinginga dusengeranire kuguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Wandugu, na wasihi tuombeane kudumu katika neno la Mungu. Nibyo byonyine gusa bitanga amahoro. Ndiyo neno pekee ambayo inaleta salama, kugira ngo natwe tugire menshi dushobore kuyaha abandi, nasi ili tuwe na mengi ambayo tunaweza kuwapatia wengine. Isi y'uno munsi iranyotewe amahoro cyane. Hii dunia ya sasa inakosesha salama sana. Ukwikunda kwararenze, kujipenda kumezidi. Ukwibona kwararenze, kujiona kumezidi. Ukubesha kwararenze, uongo umezidi. Ugukunda ibihimbara umubiri tukabirutisha Imana kurarenze cyane. Kupenda yale ambayo yanafurahisha mwili kuliko Mungu imezidi zaidi. Ibyo byose ntibishimisha Imana. Haya yote hampendezi Mungu. Bizatuma tuja muri wa muriro batwigisha tukiri abana batoyi. Itaacha tunaenda kwa yale ambayo tulifundishwa tukiwa watoto kidogo. Bizatuma tutaronka ibyo twigisha abana bacu. Itaacha hatupate ya kuwafundisha watoto yetu. Kandi ukutababwira ukukuri niko guhonya umuryango w'Imana. Na tusipoambia kweli ndio tunaua taifa la Mungu. Ukutagendera mu byagezwe by'Uhoraho nibyo bituma tuba abakobanyi. Kutotembelea katika maandiko matakatifu ya Mungu ndio inaacha tunakuwa waasi. Nibyo bituma dusuzugurana mu ndoa zacu, no kuvuga mu ngo zacu. Ndio inaleta madharau hata katika fwaye zetu.
bigatuma umugabo adakunda umugore wiwe, inaacha mume asimpende mkewe, na bigatuma umugore atubaho umugabo wiwe, inaacha mke hakuheshimu mumewe, bigatuma abana bakurira muri Sodoma na Gomora yo mu nzu y'umuntu, inaacha watoto wanatenda mambo ya Sodoma na Gomora, ugasanga abantu barimbutse bakiri bazima, unakuta watu wameangamia wakiwa wazima. Umuryango w'Imana twawushenye tugihagaze, tumekwisha kubomoa taifa la Mungu kabla bado tungali wazima, kubera ibyagezwe by'Uwiteka twabyimye ikibanza mu buzima bwacu, kwa maana neno la Mungu limekosa nafasi katika maisha yetu. Reka ndangirize kuri iri jambo, acha malizie kwa hilo neno riri muri Yoshua, katika kitabu cha Yoshua igice cyaco ca mbere, sura yake ya kwanza, umurongo w'8 n'uw'9, shairi lake la 8 na la 9. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndasoma aya magambo mu izina rya Yesu. Amen. Umurongo w'8 uratubwira ngo, ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uzame ubirimbura ku manywa canke ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ibyanditswemo byose, niho ibyawe bizagenda neza, ukagira amahirwe mu byo ukora byose, ugatunganirwa. Umurongo w'9, none si jewe nkwibaririye, ntishikama ushire amanga, nuko ntutinye, nturanduke umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzaja hose. Amen. Amen. Kitabu hiki cha sheria hakitaondoka kinywani mwako, lakini utawaza na kutafakari ndani yake mchana na usiku, uangalie na kufanya yote yaliyoandikwa ndani yake. Halafu utafanyiza njia zako kuwa njia za baraka, na maneno utakayoyafanya yatakuwa vizuri. Sikukuagiza? Kaa na nguvu na uwe hodari, usiogope na usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni pamoja nawe pahali popote unapokwenda. Amen. 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 Nuko rero bene data, ndiyo hivyo wandugu, ukuvuga menshi siko kuyamara, kuzungumza mengi sio kumaliza, bibwirwa benshi bikumva bene byo, yaambiliwa wengi yanasikia wenyeji. Uri n'amatwi yo kumva ico ijambo ry'Imana rimaze kutubarira, anayekuwa na masikio ya kusikia neno ambayo imetuambia, yumvise kandi irye yarivanyemo, amesikia na amechukua sehemu yake. Arangije wewe nyene Uwiteka twibwirira, anamaliza akisema Mungu mwenyewe ati ni jewe ndimo kubasaba ngo mushikame. Ni mimi ambaye ninasema msimame imara. Mushikame mu byageze byanje. Simameni imara katika neno langu. Kukimpera n'impera, umwisho n'umwisho, kwa maana mwisho ni mwisho. Nije nugurura kandi ni jewe nugara. Ni mimi ninayefungua, tena ni mimi ninayefunga. Ni jewe mpezagira kandi ni jewe mvuma. Mimi ni Mungu abarikie, tena ni mimi ninayelaani. Ufise guhitamo kugendera mu byagezwe byanje ngo ugume mu kuri kw'ijambo ryanje, nzaguhezagire. Uamuzi ni kwako kutembea katika maandiko matakatifu yangu ili ujichukulie baraka. Kubera ko jewe ndi kumwe na wewe, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Arije nzogushoboza ibi byose, na nitakuwezesha katika mambo yote. Arije nzobigucanamo byose, na mimi nitayaweka ndani yako yote. Ntakurinda muri byose na hose, na nitakulinda katika mambo yote na yote. Ayazaba kuvuna yose, na yote ambayo yanaweza kukulemea.
icyo nsaba ni uko umunyizera gusa. Ninaloliomba kwako ni uaminifu peke yake. Ukumira kuri ibi byagezwe byanje, ukatembelee katika neno langu. Ibindi bisigaye ni je nzogufasha kubishitsa. Na ubaki ni mimi nitayakamilisha. Nuko rero mwene data, ndivyo hivyo ndugu, iri jambo likubake, neno hili likujenge, ligushoboze gufata umwanya uko muri kurasoma Biblia, ikupatie muda wa kuweza kukaa ukisoma Biblia. Ibyagezwe by'Uhoraho biganze umubiri wawe, neno la Mungu lidumu ndani yako, bigushoboze gukora neza mu cyubahiro no mu mashimwe y'Imana, ikuwezeshe kutenda mema katika sifa na utukufu wa Mungu, kuko mwisho n'umwisho ariyo izakwihera ibihembo. Na baada ya hayo nitakupa zawadi. Ukuyihesha icyubahiro cyane ngaha hasi, jinsi unavyozitoa heshima kwangu hapa ulimwenguni, ukoresheje ibyagezwe byayo, kwa kupitia neno la Mungu, nikirishirizaho kunezerwa, na hivyo ndivyo anavyokufurahia zaidi. Iyi niyo itanga iherezo ryiza gusumba itangiriro. Hapo ndipo panapotoka mwisho mzuri kuliko mwanzo. Ngo bivanye n'ingendo umwe wese yayirondeye akumira ku byagezwe byayo, kandi akabana nayo mu bikomeye no mu bidakomeye, mu bibereye n'ibitabereye byose. Imana bahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Amen.